Charles IV, King of Bohemia and Ahoj, ahoj, zdraví vás Marty. Znova zase dneska u Come Deliverance. A já se pokusím dneska pohnout s nějakými úkoly. Tak uvidím, jak budu úspěšnej. Kolik je hodin? 21:33. No nevím, co tady teďka budu dělat takhle pozdě, když všichni chrápou. Alchymii ještě neumím, to se musím naučit. Můžu se zatím přečíst knížku. Ale ne, knížku jsem říkal. Aha, to nejde přečíst. Ale tady. Jak je známo, tělo člověka je stvořeno ze 4 humorů. Krve, žluči, černé žluči a slizu. Pokud jsou tyto 4 v rovnováze, je člověk zdravý. Má-li však jedna z nich navrch, zamoří tělo, naruší ho rovnováhu a povede k potížím i možné smrti. Přemíra slizu může vést například k záškrtu. Tělo se jeho nadbytku snaží zbavit vykašláváním, místy až křečovitým. Zanechává v krku i ústech boláky, které trápí nemocné při příjmu dalších tekutin. Celé utrpení ještě stěžuje horečka, často doprovázena malátností. Po několika dnech se ukáže vyrážka či skvrny. Lidé se často nakazí pobýváním s nemocným, avšak nemusí se nakazit všichni. Zvířata záškrt nepřenáší a ani na něj netrpí. Mor způsobený výkyvy černé žluči se často projevuje mnoha znaky. Mezi ně patří horečka, doprovázená malátností, kterou nezřídka střídá křečovitý kašel, i možná průjem, kdy se tělo pokouší zbavit přebytku černé žluči a žíznivosti. Po několika dnech vystoupí na těle boláky na krku, pod čelistí, v podpaždí či v tříslech. Později se ukážou i černé skvrny na prstech, nose, ústech a podobných výběžcích lidského těla, kde se hromadí nevypuštěná žluč. Šíří se mezi lidmi, ale někteří se nenakazí. Malá zvířata na mor netrpí, větší se však mohou nakazit také. Zahlcení bachoru žlučí může vést k úplavici, která se projevuje mnoha způsoby. Hlavní z nich je prudký průjem, zvracení je přítomné jen vzácně. Nemocní také trpí strašlivou žízní, křečemi břicha a horečkou.
přenáší se z člověka na člověka, zvířata na ní netrpí. Existují však i jiné možnosti, jak může dojít k narušení vnitřních a oslabení krve. A to skrze otravu, která se projevuje horečkou až blouzněním, bolestí břicha, přecházející až do křečí, průjmy a žízní. Pokud byl člověk otráven plynem, například v dolech, či v blízkosti bažin a podobných míst, často se na nemocném objeví vyrážka kolem nosu a úst. Tato vyrážka se ovšem nevyskytuje, pokud se dotyčný otráví skrze přijatou potravu. Otrava se nepřenáší na lidi ani zvířata, ale pokud všichni například pijí ze stejného zdroje vody, pak se nakazí jak lidé, tak zvířata, která většinou jedu pohlednou dříve než lidé. Zajímavým případem nerovnováhy vnitřních tekutin je tzv. Tanec svatého Víta, který se projevuje tím, že nemocní zběsile tančí, smíkají sebou, kroutí se, mohou přitom zpívat, křičet nebo naříkat. Pohybují se jako v tranzu a místy blouzní. Mohou tančit dny, týdny i měsíce, většinou dokud se nevyčerpají nebo přímo nezemřou. Někteří ze sebe strhávají šaty, oddávají se tělesným hříchům. V jednom případě tanečníkům pomohl pád z mostu do řeky a ten, kdo se neutopil či nezabil při pádu, se probudil a tančení ho přešlo. Bylo hlášeno, že tento taneční mor je silně nakažlivý, ač působí pouze na lidi. Na zvířata nepůsobí, ale když se je někteří z tanečníků pokouzeli zatáhnout do tance, skončili pokopání a pokousání. Velmi zajímavé. Velmi zajímavé. Já mám u sebe ještě nějakou knížku. Alchymistův sen. Ale než se musíme najíst, nebo se mi ukručí žaludek. Já nemám žádné jídlo. To je blbý. A v koňovi se jídlo ztrácí, jsem zjistil. Já vím, kde je jídlo. Když jsem ho zahodil, pokud není zkažený, tak ho sním. Tady jsem někde zahodil kus krávy. To je jedno. Já jsem tady z kotlíků. To je doba, už. Já jsem zahodil kus krávy minul, to se neuložilo. Už někdo sežral. Jak jsme tím nasycel 65, nic moc. Pláchnem se. Dneska jsem četl. Dneska jsem četl, že by snad měl být nějaký nový patch tenhle týden.
který by měl zrychlovat tohleto načítání. Co jsem tady dali? No tak co mám za úkoly? Brát nějaký byliny. Nemám vraní oko, nemám rulík. Pastýř, jdem se pojat do rovné. Zatím to aspoň přeskočí na den. Rovná. Nechci. Ukaž mrtvou na cestě. Sníčí maso. What are you up to, poacher? I wasn't hunting. That carcass was already lying there when I came. Why, you still have the bow you shot the poor wretch with. Someone like me can't afford to travel unarmed. I suppose that makes sense. All right, I suppose you're not the guilty one after all. I'm glad you saw sense. We'll just have to report it to someone. Unfortunately, there's not much we can do about it. Výborně, prošlo mi to. Aspoň bude co žrát. Akorát nemůžu teď rychle cestovat. Takže zavoláme koníka. A musíme tam dojet, no. Tam si někde upečeme maso, no do té doby možná i vyjde slunce. Ty vole, to je vidět velký hovno. Oh. Máte někde oheň či kotlík, že bych si uvařil to maso? Co ho nebudu papat studený? Tady nemají. Jdu správně. Ať už tam budu. Můžu ho probudit. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I found you a priest. Really? That's wonderful news. Who is he? The former parish priest of St. James. I persuaded him to return to live among you, at least for a while. So you found him? Yes, he was roaming the woods around here. Thank God. You'll see. Once there's a priest, people will soon be back. I hope so. I've put together a small sum for a new piece.
So I thought a portion should definitely go to you as a reward. Thanks. That'll come in handy. You're welcome. The main thing is, we'll have a man of God here with us. So, farewell to you. And I hope he gets here soon. Just that you let him run off again. I'll keep an eye on him myself. Godspeed to you, Henry, and thank you for your help. Výborně. What the hell? Dokončili jsme úkol. Be a bit more careful. Co dál? Kam pak jedu? Ty jo, někam. Bude tady úkol. No to ještě nemám. Tak já jedu. Někudy po cestě. Někam dojedu prostě. Takové překvapení jsou nejlepší. Když člověk jede podle plánu, tak vždycky dojede tam, kam chce, ale nic nového neobjeví. Ale když jede někam takhle náhodně, tak většinou objeví něco zajímavého. Alespoň v minulosti jsem měl takovou zkušenost, že to tak fungovalo. V téhle tmě stejně nic nenajdu. A třeba něco zajímavého najdu. Ale tady něco je. No, videa. Je to sem. V nějakém táboře. Kovárna. To byla určitě zamčená. To je těžké, snadné, nemám bavíč. Tady někde měli mít kotlík. Mohu uvařit toho srdce. Tamhle.
A řené s číle drinkem, to si dám líbit. Je, to už jsem asi cenej zase. Tak čumě. God be with you, Henry. Tak chcete říct, že jsem zase zpátky. Nejsem, ten byl rovný, jak to, že tady ten stejný. Úplně. Máte někde místo na vychrápání. Taky někdo chrápe. Tady aspoň někde. Má nosit karimatku a spacák. Ale to asi nebylo ještě v 15. století. To je fakt. Ale já už můžu rychle cestovat zase. Si podíváme o Traunberku. Nebo o Traunberka. Už ani nepamatuju všechny ty vesnice, jak vypadají. Tak se musím zopakovat. Možná bude trošku vidět. No, moc ještě ne. Jo, Traunberg to je Štěpánka, aha. Tady mám vlastně i to. Tady komnatu na spaní. To je pohoda, tady se můžu vychrápat, tady můžu přespat. Henry, I'm glad you came. Čím mi tak do 8. Dám si ten šlap. Na chvilku. Hey, Henry's come to see us. Co pak je nového u vás? Ještě všichni chrápou. Hey, watch it. Folks these days. Good day, Henry. Štěpánka už stává. May the Lord watch over you, Henry. Máš se oblíkat, to byla rychlost. Ahoj Štěpánko, něco What the nevíš. hell are you Ne, doing? ještě po... Nic nového. Tak nějaký úkoly. Be a bit more careful. No jo, promiň, spěchám. God be with you, Henry. Třeba tady budu mít nějaký rostliny, co pláštěra nerostly. A nebo mi je prodá obchodník, se na to můžu vykašlat. Třeba obchodník kupujeme nějaké Henry, rostliny. I'm glad. Co máš zajímavého?
Greetings, good knight. How may I serve you? Can we trade? If you've got the coin. Toho moc nemá. Toho moc nemá. A já co bych prodal. Mám pro antiledvin a to by mohlo být dost peněz, ne? Ty vole, 837, jo. To je hustý. A mám 450 za sebe. Aha. Škoda, obchodník kupuje na prd. Nevadí. Razím se po okolí, co tady roste. Za zeleně. No, já to klopím od toho, jak se jmenuje. Od toho mnicha, jednoho úžice. Nový quest. Já jdu za tím Nikodémem. No, zkusíme si mi prodat 2 byliny, co mi chybí. Vraní oko a rulík. V opačném případě budu muset jak trouba běhat a schánět. Uvidíme. Rulík má, výborně. Stačí jeden. Rulík. A vraní oko, taky stačí jeden. Ještě budeme smlouvat. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Raz, dva, tři, čtyři, pět. What about this? Come now, just a little more and we have a deal. Aye, that would do it. Tak by si měli mít všechno teďkon, podíváme se. To možná i napíše. Kouknem. Kopřiva máme. Máme vše? Dobře, jdem to odevzdat. I've got those herbs you wanted. Let me see if you have everything. Excellent, you have all the plants. I'll take those from you. And what of the book? Did you remember to bring it? I certainly did. Here it is.
mistrů sen. Já nevím, jestli jsem to čet. A mu to dám, sedu na to. Thank you for everything. I'll set someone the task of scraping away the old ink and making the herbarium. It was my pleasure. Výborně, co dál? Thank you. Pouze poktat s Johankou. Je Johanka. Tamhle je. Just for a while, he said. To help your neighbours. Tell me more about the situation here. All right, that's all I need to know. Nic novýho. Kolik stojí 100? Si ho koupím se zpátky, ne? To nějaké myslím. Sen. Co má mapu? Což budu chtít prodat jenom za 200, to je kolik? Třeba 7. Ještě trochu. 13. Tolik nemá obchodní, to jsem přehnal. Takže už si ještě něco vzal. Takže má prd a vazy se budou hodit. Ještě něco. Protijed. Jeden. Let's talk about the price. All right. So, 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Takhle. finally, a reasonable sum. Konečně přečtu knížku. Alchymistův sen. V domě klid, rtuti dosti a olova nadbytek. Jde se vyrábět zlato. Aha. Jsem ještě dost blbej na to, abych to pochopil. Jesus, another one. No co dál? What do you do here? What I can. I'm just trying to help the skeleton. Tak už jsem všechno Thank you. taky s ním mluvil. Už nevím, co tady dál dělat. What the hell? Tvary nám míchat neumím. To musím nechat na později. No a nic jiného mi nenapadá, co tady dělat. Asi se posunu odum dál. Ještě se kouknu, já jsem dozadu. I ta rotunda, to je pěkná.
Ještě v románském stylu prostě to je. Třeba 300 let stará prostě. Taková rotunda. Tady prostě se staví klášter, to už je gotický styl. Good day, Henry. Ještě pokecám s tímhle idiotem. On tam není. Jsem se ztratil. Uhlí, wow. No nic, asi to tady opustím a půjdu opravdu plnit jinam další úkoly. Úkolů je dost. Já vím co. Teď jsem na to přišel. Já si chci trénovat trošku souboje. A souboje se dají trénovat v ratajích. Pak je to za pocestného. Please, sir. What's happened to you? I've walked all the way from Kuttenberg, but as you can see, I'm barefoot. So I can sway my... Wait, I'll see what I've got. Jeden, tak dva, na každou nohu jeden. Thank you, sir. Jsem ví, že se budu hodit. I seldom meet such a good Samaritan. God shall repay you. Anytime. Take care now. Kouknu na Teresku, když už jsem u rataje, ne? Co novýho? Ahoj Teresko. I'd like to know... That's all. Have you got a moment? I'd like to ask a few questions about Skalitz. I don't remember much. All right. Where's the sword I had? You had a sword? It's gone now. Those scum took everything. I don't give a damn about the horse. I stole it anyway. But my father forged that sword for Sir Radzik. I promised father I'd take it to him. I have to get it back. What happened to the other survivors from Skalitz? They sought refuge in Ratay, and some of the Ratay folk are none too happy about it. And Matthew, Fritz and Matthias? Johanka? Did they make it? They're alive. What about Sir Radzik? Sir Hanush, he's the Lord of Ratay. He gave his lower castle to Sir Radzik, a place called Perkstein. Sir Hanush lives at the upper castle. The Skalitz folk have made camp in front of it. How did you get away from those Cumans? I thought I was finished. Wait. I fled from the castle. I saw what was happening to you, but there were too many of them, and I didn't know what to do. I knew I couldn't fight them all. I'm so sorry. I understand. You made the sensible choice. No, but I wanted to.
You don't need to say any more. Besides, I managed well enough on my own. I cut their throats. I'm sorry. I'm sure you are. I won't trouble you anymore. Let's leave it be. Be a bit more careful. Jdem trénovat. Musí chcát nahoře. Je týpek. God save you, Henry. No. Docela nervózní. Tak pojďme bojovat. God save. What can I do for you? Jdem bojovat. I'd like to train a bit, just lightly, with practice weapons. Right. Let's get to it. What weapon would you like to try? I've got a bastard sword, a short sword. We can fight with poles. Whatever you fancy. I still don't feel entirely competent with the bastard sword. I'd like to try that. Right, lad. Grab your piece. We'll get stuck in. Miss! You know how this one ends. No more fooling around.
Bring it on! Come on, then. To by stačilo. Ještě něco dalšího dáme. Každý den trénovat tohleto, a za chvilku to budu umět perfektně. Want to really hurt your opponent. It's no use just flailing at him and hoping you get lucky. You need technique, but using skilled moves is no easy matter. There's no miraculous strikes you can learn that will ensure you win every duel. You've got to work those techniques into your combat. Force your opponent into a position you want him in, and then attack unexpectedly. See? I strike from overhead, then slash from the side, and back swing low down. So you expect me to strike from below, but then I turn the sword and strike you with the other side. Once more, defend. Now, you try it. Strike from above, then from the right, then slash. The strikes have to follow quickly, one after the other. As soon as one lands, you start the next. You have to keep exactly to the sequence, otherwise it won't come off. Slash from above, slash from the right, slash from below. Go! Počkej, jak mi to ukazuje. Nejdřív horní útok, potom pravej a pak spodní. Ještě jednou. Horní, pravej, spodní. Horní, pravej, spodní. Horní, pravej, spodní. Teď jsem netrefil. Horní, pravej, spodní. Good. Skvělé. Naučil jsem si další techniku. Horní, pravá, levá, spodní. Hoj, hoj, hoj. Hoj, hoj, šenováku, zdravím, zdravím. Tak, budeme ještě nějaký další souboj.
I've trained a bit with a sword, and I think I've got the hang of the basics. Can you teach me something new? You're a bit cocky, ain't you? All right, then. Come and show me what you can do. I'm ready. Stand there, take your weapon, and fight. If you look like you know what you're doing, I'll teach you a trick or two. That'll do. You got the hang of it, but you need to practice more. Come back when you're really ready. Já myslím, že pro dnešek trénink stačil. Zítra budeme pokračovat, až to můj mozeček trošičku vstřebá. To je pomsta. Ještě pohnout s hlavním úkolem, furt dělám nějaký vedlejší kraviny. A chtěl bych, aby se trošku pohnul příběh. Vezmu to přes Tamberg. Sedá na počestnýho. Sedá na počestnýho. Chtěl to někde přespat. Jo, jestli na Tramberku mám postel. Greetings, Henry. Henry, I'm glad you came.
ráno, raníčko, zlatisté sluníčko mlhu roztrhá. Hej, hej, kohoutek vesele kokrhá. How are you, Henry? Jesus, look where Co you're nového? Co nového Adámkovi? Ahoj Štěpánko. Něco nového Štěpánko? Štěpánko. Něco nového? Se najíme. Nasnídáme se. Tyjo, ono už je to zkažený, jo. Prčíc. A můžu to ještě prodat. Rychle záchodníkem, dokud to má ještě nějakou cenu. Ahoj, jdu ti prodat. Ahoj obchodníku, kde je obchodník? Tamhle. Jdu ti prodat zkažený jídlo. Koupíš ho? Good day, Henry. God be with you. Can we trade? If you've got the coin. Míníme třeba za jabka. Sušené maso, to vydrží asi díl. I'd like to discuss the price. Well, we can try it. What do you say to this? Close. Drop the price a bit more and we'll shake on it. Are we agreed? A nice sum. Just lower your demands a little and we'll agree. Aye, that would do it. Já viděl, že tě ukecám. I feel quite hungry. No, teď už jsem koupil jabko. Jídlo. Sušený maso jsem koupil, co to kecám. No, po minulých zkušenostech použiju sejmovici.
už to jsem. Mhm. Hey, fellow, do you want to earn a few extra coins? Jo, to je. My good man, how about a little wager? How about a small wager, my good man? That depends. A wager over what? It's simple. I tell you a riddle. If you solve it, you get back twice the sum you wager. If you don't, I get to keep your coin. That sounds good. Let's do it. Now, listen carefully. In the feast hall on the table are 10 candles. Suddenly, a gust of wind throws open the window and blows out 2 candles. A little later, another candle goes out. The servant, therefore, closes the hall window. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall? Víci potom ještě zavře okno, že ani další takový to neslouchám, kolik svítí, který může znova zapálit. Schopno 4, ne? Can you repeat that? Certainly. In the feast hall on the table are 10 candles. Suddenly, a gust of wind throws open the window and blows out 2 candles. A little later, another candle goes out. The servant, therefore, closes the hall window. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall? To je hádanka zapeklitá. Can you repeat that? Certainly. In the feast hall on the table are 10 candles. Suddenly, a gust of wind throws open the window and blows out 2 candles. A little later, another candle goes out. The servant, therefore, closes the hall window. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall? To vůbec netuším, to vůbec nechápu. Má nějaký chyták, ale nechápu ho. Can you repeat that? Certainly. Hodovníci. In the feast hall on the table Stojí na tabuli are 10 10 svící. candles. Najednou prudký Suddenly, vítr rozrazí a okno, gust of wind foukne 2 throws open svíce, the to je window 8. and Takže blows později out zhadne 2 další 2 candles. svíce, A takže little later, svítí jenom 6. another candle goes out. Ne? The servant, therefore, Nevím, to closes the chyták, hall nepochopil jsem window. ho. Now the wind cannot blow out any more. So how many candles can the servant find to relight the following morning in the hall? Jsem myslel, že to 4. None. No, no, my fine fellow. The correct answer is 3. While the wind blows out 3, 7 burn down completely overnight, so the next day only 3 can be rekindled. Oh, don't you fret. Very few people can figure out my riddles. So, I thank you, and may we meet again sometime. Not if I see you first. No. Já jsem to nepochopil. To nevadí.
Jako mi napadlo, že do rána tam ty vyhořejí. Ale mělo by to být 6 lící, když vítr sfouknul 4, ne? 4 a to tam vůbec nenabízelo. Takže by to bylo 10. sfouknul, 9. sfouknul, 8. se to nevychází, nevím, vůbec to nechápu, nevychází mi to o jedno. Mate, it would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Či mám otrávit jídla? Sakra, jak se to mám dostat? Bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. No, přeskočíš, idioté. Vlezeš aspoň z vody už. No proto. Mit merezgeted itt a szemed? Akarod... Mi a szar volt az? Itt épp egy malacka tévedt a disznőlésre. Hey! Mi van? Bejöttél? Igen! Itt fog... Megdöglesz. Nějaký bug. Nemůže bojovat. Co jsem mu udělal? Už můžu. A szarba! Mi van, csak ne?
Ještě je trošku lepší to bojování, ale ještě to není úplně ono. Ještě bude chtít nějaký tréninky. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. Ještě tady to bude nějaký rychlej, tohle. Hé, te! Azonnal fordulj meg és mondd, hogy... Hé, ki van ott? Semmi keresnivalód itt, pusztulj innen, vagy átlyukasztalak! Mohl rychle by se neměl štít. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. A dopředu! A handful of men could hold it for quite a while. Good ground for a big fight, but not much cover. Mějte se, troubové! A bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. Mám se vrátit za Radské, no. A to bylo dobrovolný a to se mi plnit nechce. Tak se vrátím k Radskovi. Tam se pohnu trošku v příběhu, tam budu do nekonečna. Připálení na cestě. Escape, tak, výborně. Tak, a za Radskem se jede otočit. Jo, tady. Tady, tudy, tady. Parkujem. Pip, pip. Tak. A pak máme Ilju Racka. Což Roma kadí. Nekadí. Ale chrápe, tady je. God bless you. What troubles you? Sir, I've been to Ujits, and the parish priest there is very odd indeed. He's very handy with a sword. Do you know anything about him, sir? Godwin? Aye, an intriguing fellow. He was sent to the university to become a priest, as is customary with the younger. So when he finished studying, instead of taking up his parish, he went roaming. I imagine he had a pretty adventurous life. And then one day...
I have some news about the investigation. Good. I went to Uzis, where they told me I could find Lubosh, only someone had murdered him. It seems they're trying to cover their track. Indeed. The whole affair's becoming ever... I found out about another one of them, a crony of Limpy Lubosh's. They call him... You're doing a good job, but you need... I'm afraid my news isn't good, sir. I might have expected as much. Tell me the worst. This Riki fellow was hiding out in the woods, and his former accomplices really did want to kill him, because he, Limpy Lubosh and others deserted them in Neuhof. It seems they wanted no part in the killing. Anyway, Riki told me they were hired by a bandit they call Runt. He's the one who stole your sword. Those murdering whoresons weren't after loot. They just wanted to do damage. And the worst thing is, they have an encampment in the area, and they're getting ready to make more trouble. Sakra. Anything else? That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. I'm back from scouting, sir. Excellent. What have you found out? There's an overgrown, ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribyslavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmedic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. It's been left abandoned ever since. I was hoping they wouldn't be so organised. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from routing some rabble out of the woods. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defence. There's quite a few of them there. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. It's mostly bandits in the camp. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. I took a look at their arms and armour. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several long ladders. Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale their own fortifications. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. That's all right. Did you manage any sabotage while you were there, as I asked you? No, sir. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. But now we must get ready to set out as soon as possible and put an end to them. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. You can rely on me, sir. What should I tell him? Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle and march to Pribyslavitz. I'll take everyone but for 1 or 2 sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. God be with you. Tam. Na to jsem se vysral, no. To se přiznám. Promiň. Mám jít na Talmberg.
a projíždíme Marchojedama a už se blížíme k Talbergu. Hey, Henry's come to see us. Welcome, Henry. God bless you. What troubles you? Sir Radzig sent me with an important message. He asked for reinforcements. He needs more men? What's going on? The bandits and Cumans have set up camp in Pribyslavitz. They're preparing for something. Sir Radzig wants to mount an assault on them, but he doesn't have enough men. Hang on. Easy now. From the beginning. What happened? I managed to track down the camp of the bandits who raided Neuhof. But it's not just a gang of brigands, more like a small army in a fortified encampment. I don't know what they're up to, but I'm sure they're getting ready for something, and Sir Radzig wants to destroy them before they get a chance. So it's worse than I thought. But Sir Radzig is right. We should do something about them before it's too late. I'll send my soldiers. Sir Radzig said to take all your men and leave only a minimum guard at the castle. What? Everyone? There really are a lot of them, Sir Divish. He's leaving the camp almost empty too. We're to go and join his people in Pribyslavitz and mount an assault together. All right then. Sir Radzig knows what he's doing. I'll muster the men and send them with Captain Robard in command. Would you lead my men there right now? Yes, sir. May God be with you in battle. Sir Radzig. I'm glad to see you, Captain Robard. I hope Henry's explained everything to you. He did, but I find it hard to believe. Who could possibly put together such a significant military force, and right under our noses? We'll just have to find out, but I don't think we will until after a battle. If we don't deal with them now, who knows what they'll be capable of in a week or two. I agree entirely, my lord. What's the plan? Right, lad. We're almost at the place you described. Now we'll have to advance cautiously. I need you to tell me how it looks around the camp so I can decide which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I should... I asked you a question, boy. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over a deep ditch. Let's start with the direct route. That sounds like the easiest approach. How does it look there? That path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shower us with arrows on the way. It's a good thing you're here, Henry. We'll have to try another way then. What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way over rough ground, but if it's the better option... It's a long way through the woods, and there are patrols there as well. They'll call the alarm before we reach the camp. I thought so. What about the last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. It's narrow, all right, but once we get over, we can quickly occupy the best ground for a battle. We only have to take down a few archers. The battleground sounds inviting, but that bridge and the archers, it's not an easy decision. Each option has its pros and cons. Well, I try to answer to the best of my ability, sir. And you'll be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we'll win this day. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up. Forward march. To the bridge, quickly! Get to the other side, as many of you as possible, and hold your position there! Some of you take the left flank. We'll attack in 2 places at once. Arrows! Shields overhead!
Hustý. Víte mu, parkát. Maďarský. Tamhle. Nás tady je. Já si něco vypiju. Příčkový odvar, protijed, živá voda. Teď nemůžu pít, aha. Si chci bouchnout. Pojďte vy svině. Pojďte vy sráči. Tady toho si beru. Tady mu dám. Pích a sek. A pích a sek. A zpět, couvej. Braň se. Výborně. Pích a říz, výborně. Nejsou humánní. Ještě do nich nemůžu útočit. Který jsou moji? Zabývejte. Mám takovou čištníky. Tady klidně žere, ty vole. Do prčic. Když se tím dostanu. Ty vole, tam mám čočky. Sakra. Obvazy, rychle obvazy. Teď nemůžu nic, ani bojovat.
shit, už jsem to skoro měl. Before we're all shot! Sakra, já se netrefil ani jednou. Hej, do nohy jsem se trefil, to je sakra. Takovéhle. Hej, dostal do bříška, hezky. Tohle. Ten češník mrtvej. Další pán na holení. Ten si tam dole žere, ty vole, to je dobrý. To vás netrefím, jo. Teď dostal. Megtaláltalak. Most pedig drágán megfizetsz a lövöd. Deal with those archers! Prdele. Before we're all shot! Ty vole, dobře, já jsem ho dostal, dobře. Tak to bylo hustý. Příšníky se nepodařilo zneškodnit. Taky nažeru. Zabuji se ke kostelu. To je kde? Ten kostel. Tamhle. Ty svině. Dobře, rozsekal jsem ho. Odvazy se budou hodit. A klíč. Tohle se netroufnu, to musí docela těžký, ty vole. To si mi bude odstřelovat z dálky.
Dělat headshot. Au. Kdo mě zranil? Ty vole. Pojď sem ty svině. No, tak je dobrý, ty vole. Už se mám probojovat ke kostelu do píče. Mysleli, že to proti neuložilo. Nic nevidím. Prdele. Svině. Skurvená. Debilní. Jau. Deal with those archers before we're all shot! Už zase. Což těžší, než jsem čekal. Co s těma čurákama mám dělat jako ty vole?
Jo, dostali svině. Jsme tam. On se musel hnout, svině. Běžej sem. Sakra, dobrý křoví. Sakra, čurák skurvenej. Svině, skurvený to jsou. Chcípni. Ne, utíkaj. Jeden mi utek, sviňák. To je jedno, já si to uložím teď. Sejbovice. Nemůžu. Já to zkusím proběhnout. Prdele! Dva po mě jdou, ne, pomoc! Proč jsem se zasek? Ty vole, to nedáme, je nás málo, ty vole. Jsem ptal, kolik jich tam je, jak jsem již říkal, že celkem dost. Jo, nejde, můžu nahrát nějaký starší save. Ne, já to nechci dělat celý znovu. Co mám dělat do prdele, já to nedám. To se nedá udělat, ty vole. Moc těžký. Zase zkusit zastavit stream. Byla nějaký FPS na vrch. Dále.
Kurva, tamhle mi utíká, svině. Skurvená, vypíčená. Jak si to mám za ohrožení hry? We'll approach from the south and storm them over. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Good ground for a big fight. Look at that. Those heathens are a lot tidier than the bandits. Mit keresel itt? Illetlenül ki bújtál az anyád szoknyája? Hol az az öldöklő pisztó? Vigyázz! Itt! Itt az ellenség! Vigyázz! Látom az ellenséget! Itt épp egy malacka tévedt a disznóölésre. Az időben. Bridge. That'll make it easier to cross the airport. There's open ground on both sides of it, and it's the fastest route for an attack. Nehoní koně a nechali mě, tak to je dobrý. No, nenechali, ty vole, když si zahnali koně a teď jdou po mně, svině. Asi v prdeli, co? Jen tak nenechají zdrhnout. Ten kůň.
znova nahrát. A moat. It would take a while to get across, and there's nowhere to shelter from arrows. A stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Good ground for a big fight, but not much cover. Who's there? Wow, co to je? To předtím nebylo. Co to je? You'll get what for. Over here! Lucky. Everyone, quick! You call that combat? Raise the alarm! Watch out! What are you doing there? You're dead! Musíme to jít přes potok. Takový nápad. A bridge. That'll make it easier to cross the earthquake. There's open ground on both sides of it, and it's the fastest route for an attack. Hey, ničí nás od. Rossz helyen vagy, rossz időben. Is that the best you can do? Call that combat. There you are, you knave. Now you'll get what's coming to you. Souboj v Tůňce, to jsem ještě nezažil, to je hustý. Když je tam víc, tak to jsem fajzl. Jdou za mnou. Jdou. Tak. Obazy si dám. Nebo živou vodu. Trošku to léčí.
We could launch a sneak attack from here. Hey, what are you up to? What are you doing there? Who's there? What's that? What are we going here? Ends of changing? Great! Io? Chi ti ha parlato? Che ti vuoi lasciare? Well now, look what's come crawling out of some rock! Au, nech mě jít, pomoc. Jo. Jo,
netrefil. To nebyl dobrý nápad, tak už střílet, tak to bylo dobrý, do píče. Tak co dáme dneska? Konec. Asi... All right, man. The way's clear. Up and at them. Deal with those archers before we're all shot. Jednička, jsem řekl, jednička! Co jsi přišel? A moat. O zahájení It would úteku take na a while to get lavky, across, and there's ale nowhere to nemůžu to za shelter boha from udělat. arrows. Tak se snažím to nějak udělat znova, aby mi dal víc mužů. Jak udělat nějakou sabotáž taky.
bridge. That'll make it easier to cross the earthworks. There's open ground on both sides of it, but it's the fastest route for an attack. What's going on there? This way, boy. Tired of life, are you? Good ground for a big fight, but not a stockade. A handful of men could hold it for quite a while. Watch out! Laat me! Over here! Where is everyone? Come here, Millie Liver! What the alarm! Is someone there? Raise the alarm! Watch out! Bring it on! Zjistil, že potokem se utíká nejrychleji. OK. Jsou migy. Hey, who's there? Is that the best you can do? A do prdele. Ten zajíc jak migá. Ale dopadnu jak ten zajíc. Vůčeš to. Is someone there? You're in the wrong place at the wrong time. I'm gonna enjoy this. Is that the best you can do?
going on now? Hey! Who's there? Hey! What are you up? Who's there? What's that? Hey, who's there? Who's there? Hey, what are you up to? What are you doing there? They can see a long way from that steeple, and those archers up there, definitely going to be a problem.